हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप प्रमिला लाइफस्टाइल। आशा करुँच आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। मुझे बहुत भलरे अच्छी। मु भगवान के पाखे प्रार्थना करुँच आपण मैंने सब एमती भलरे था मत बहुत सारा भल पाइबा दे था। प्लीज वीडियो को आरंभ शेष जाए देखूँ, बिल्कुल भी स्किप करंतुनी। आ केमती लगुच निश्चय कमेंट रे जणांतु, लाइक शेयर निश्चय करंतु। जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब कर नियंतु। ताले आसंतु आज वीडियो स्टार्ट करिबा। भाइया ए भाइया भाइया दौनी जानिथिले दौनी दौना काटा दिया ए भाइया आई भाइया बाबा भाइया 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 मु तो बाहर पड़ा मुतिला बोले देख घालिकी रही देख घालिकी रही केमती मुतरा उदा ही लागला एने ताली बजे देला रूल वाला मानते पड़ी खाली काटियाटा दे देला जेन से ता मागु चामुचुटा दे ए भैया ताकू याडो ना भैया 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 सेतल बेले तो हाथ दिला खाली एमिति एमिति बिंचो ए मां पाड़ बोलो डॉक्टर मना करछि भैया होनी हेटी कटा ही रखाइछ नै एला सब आडू मिक्स पछपटी बुल जापुर भैया टिके हे जा हां टिके जोर रह जा जोर रे काके मुड़ी दी ताती चीनी ले दे पानी दे दे वो तो मटिया तो लागी जाई बोले सेडे जाई भैया तो झांपुर जो डका हो भैया डका जीव तो भैया डाकिए ना ना कौन डाकिए कोई दो कोई मत भात आंटा बसती এটা কাঙ্গালি আটে জাহানে খাউছে মোড়ি আই মামা আন্টিটা বসছি দেখি খালি সেটা ভাত উলো উলো চল গলা হাটি মো মা ভাত আনি দউছি দিটা তে খাই যাইলানি পুন কো তু দে মো মা উপরে চড়ি গলা না পিটি তা সব খাই দব রইতো এটা পানিটা বেকাড় দেখে দেখি পানিটা তু মিছ কথা কইছি এটা ভাত আনটা তা পারলা টিকে দেখে দে कैसा तबे इंदु हंतिन तू এটা পাগল পা মুহাদনা কହୁছ না এটা দ্বিতীয় পাগল জন্ম হইছে এটা খালি রূপটা দিয়ে চেঞ্জ হয়ে যায় না গুণটা হন্দ এটা দ্বিতীয় পাগল জন্ম খালে খালে মিশি গই না সব পাগল কাড়া না খাইবা গুণটা পাগল র আউ সব তা মার ও দেখ সে খাইবাটাକୁ দেখি কোন হଉଛି গুণী আরে র বটে যাও না সে খাও আগে 4 दिन हेलान खाई रो रो तू आ से चामच रे ताको पुसेयोनी से पुनी हाथ पुरे दो एटा मुडिया खाइबो एटिके खाइला रे गिजळा हल्ला आ टिके भारियो गिजळा भारियो मुटा ना सकाळू खाइतिलानी बोले खाली कुणु होउची आ जने ब्रश करूनी सेठी बइजी समस्त खाइबे ता सामने रे से तू सेंती बसिक देखिबु सब हाय ए देखा झांपुरु खाउची एटी राहु खाइला तू सेंती बसिक समस्त देखिबु खाइ परिबुनी तो सीना ब्रश करने खाइबू पुणी आसुन ब्रश करू एत जोर भूक नागला देखला मु अल्प ब्रश करी हां अल्प कर दे भैया खाउछ ना आ भैया सुकांदी भाई एडी आती सब कथार कोन पाई कहिनाडा विरक्त ना डाकिनी ती आसु जदी आ न आसु बैगटा धरिगा तो कारणटा कोइने सिना से बैगटा धरिगा मु हाँ तू कौनटा घर को ताड़ू कौनटा कर छुआटा धरनु भैया ए देख मु झांपुर कहूँ अनेलानी भैया जी कहदेनी मुंडा खोली दूची
ତାପରେ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି ଆଉ। ମୁଢ଼ି ବରା ତୁ ଖାନି ବାପ ତ କାଙ୍ଗାଳିଆ। ନା ଚିନି ପଡୁ ବାପ ତ କାଙ୍ଗାଳିଆ। ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଟିଲା ହାଟିଛି ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ଛୁଆ ଦେଖିବ ହେଲା ଛୁଆକୁ ଖୁଆ ତୁ ଅଖିଆ ରହୁଛୁ ନାଇଁ ନା ହଁ ତୁ ଏଇଟା କାହା କହୁଛୁ ଲୋ ତୁ ଦେଖିବୁ ସେ ଛୁଆକୁ ଚାମଚ ଦଉଛି ସିଏ ଚାମଚ ଖାଉଛି। କହୁଛି ସିଏ ଆଜି ପୁଅ ଯେମିତିଆ କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା କହୁଛି ସେ ମୁଢିଟା ଖାଉନି ମୁଁ ଖାଇଦଉଛି କହିକି ସେ ଖାଇଦଉଛି ମୁଢି କେତେ ନାଗିଲାଣି ଲୋ ଏଠି ପାଣି ହାଣ୍ଟା ବସିଛି ଦଉନୁ ଏ ସାବଧାନ ସେ ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ସବୁ ଖାଇଦେବେ। ତୁ ଧର ଖାଇଦେ କାହିଁକି ଦଉନୁ ସିଏ ମାନେ କହୁଛି ମତେ ଦେ କାହିଁ ଦଉରୁ ବସିଛୁ କାହିଁକି ତୁ ତ ବାପୁ ପୁଅ କହୁଥିଲୁ ତୁ ହାଟି କଣ କରୁଛୁ ଆଉ ଦେଖ ନିଜେ ଖାଇଦଉଛି ଦେଖ ତ ବାପ ଭଳିଆ ମୁଁ ନୁହେଁ କିଏ ସକାଳୁ ତୁ ବାଢି ଦେଲା ଭଳିଆ କଥାଟା କହିଦଉଛୁ ଉଲେଇ ବିଲେଇ ଉଲେଇ ବିଲେଇ ଏଇ ତୁ ଉଲେଇ ବିଲେଇ ଯେତେ ଯାହା ନାଟା ପଡିଛି ନା ବିଲେଇ ଲୋକ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି ନା ଖାଲିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଦେନି ବନ୍ଦ କରିଦେ ନାଳୁ ଏ ବାଇଆ ସେ ଡାକିନେ ଶୁଣିବନି ବାଇଆ ଡାକିନେ ଶୁଣିବ ନାଳୁ ବାଇଆ 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 ହେଲା ବାଇଆ ହେଲା ବାଇଆ ଏଇ ବାଇଆ ଏଇ ବାଇଆ ସେ ହେତେବେଳେ ବଢିଆ ହାତ ଦିଟା ବିଛେଇ ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଏଇନା ବସିଛି ହଉନି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେ ସେଇଟା ଦେଇଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେ ସେଇଟା ଦେ ଆଉ କଥିଲା ତା ନିଶ୍ୱାସ ପଡିବ ଦେଇକି ଆଉ ଦେନି ଦେଖିଆ ସେ କଣ କହିବ ଦେଖିବୁ ଏ ମାମା ଦେଇ ନେଇଗଲା ବେ ମୁଁ ଖାଇଦଉଛି ହାତଟା ଚାଟୁଥା ମୁଁ ଏଟା ଖାଇଦଉଛି ଚଢି ଯାଉଛି ତମେ ମୁଁ ନାଇଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି ସେ ହସୁଛି ଖାଇଦଉଛି କଥା କହିଲା ନା ନା କରିଦେ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇ କେମିତି ରହିକି ପାଠ ପଢିବ ତାକୁ ଟିଫିନ ଦେଇଦବ ନା ତାକୁ ସେ ରୋଷେଇଆ ପାଖରେ ବସେଇ ସେଠି ଖାଇବ ସେଠି ପାଠ ସେ ରୋଷେଇଆ ପାଖରେ ବସେ ନାହିଁ ରୋଷେଇଆ ପାଖରେ ବସେ ନାହିଁ ରୋଷେଇଟା ସିନା ଶୋଇନେ ସେ ଦବ ବାୟା ବାୟା ଏ ବାୟା ମୁଁ ଯିବି ମାଛ ଆଣିଦେ ପାଣି ଭରିବି ଯଦି ସେତେବେଳେ ଖାଇବନି କହ ବିନା ଆଇଁଷ ଦେବି ନା କୁ କହିଥିଲି ବା ମା କହିଲା ଭରି ଦଉଛି ତ फ्रेंड्स वीडियो जदि भल लगी था लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छा प्लीज सब्सक्राइब करने ताले वीडियो आज ये एंड कर पुणी देखा आप सहित आ गोटे सुंदर ब्लॉग तो से पर्यंत रोचे लव यू ऑल जय जगन्नाथ।